Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market untuk tempoh satu hari ni dan juga tengok ke manakah arah pergerakan untuk besok hari. So guys, let's go, kita pergi ke coin market dulu. Inilah coin market cap. So kita akan review tengok coin market apa yang telah jadi di coin market cap, which kita tengok banyak bleeding. Ini baru pukul 7 malam, which is kita tengok mostly semua tengah bleeding. So tak apa, nanti kita tengok apa yang berlaku di chart. Jadi kita review dulu apa yang berlaku di hari ni. So kita tengok coin market cap kan berada di 1.42, which is kalau tak silap untuk pagi tadi dalam 1.48. So which is dalam dalam 60 bilion lah, 60 bilion hilang, which is kalau kita tengok kat sini hampir kepada 4.81% pengurangan. And then dominant tu rasa pagi tadi dalam hampir 60 kat, tak silap betul. Tapi kita tengok kat sini bersih banyak lah dalam tempoh 24 hour tu 17.25%, which is dropping lah. Tengok volume memang berkurangan gila-gila, which is kita tengok sebab tu tengok banyak market jatuh lah ini, which is tak ada sangat transaction. And then transaction yang berlaku yang sikit ni pun adalah dalam bentuk selling pressure. Dan kita tengok dominant still dalam 44, dalam 45 ke 44, which is dah pun kejatuhan sikit. Sebab tu kita tengok ada sikit berlaku kejatuhan sebab pagi tadi kena dalam 45.4 dan then 44.9, which is ada kejatuhan sikit dominant, which kita tengok menyebabkan harga BTC jatuh, which is macam cakap bila BTC jatuh altcoin lain pun semua bleeding sekali, which kita tengok ini. Kita tengok untuk malam ni semua bleeding lah. Kita tengok ini semua merah, tak ada yang hijau, semua bleeding. Untuk pada 24 hour 24 hour 7 hari seminggu dan tambah 1 bulan, untuk yang 3 ni semua bleeding. Kita tengok semua bleeding, tak ada yang hijau. Tapi which tak apa, untuk yang tengah jatuh ni apa yang boleh kita buat dan ialah buy sedikit kita kumpul aset, which is jangan risau untuk value akan datang juga, which is sekarang kita tengok kemanakah lagi kejatuhan yang akan dibuat, which is nanti tu akan pergi chat. Juga review dulu market untuk apa ni. So BTC untuk malam ni 34k, which is kita tengok macam cakap tu tak nak break dah habis bawah pada 35, which is dah pun 34. Tapi yang risau 34 ni masih lagi belum closing candle 4 hours. Kita closing 4 hours pukul 8 lagi. So ni baru ada 1 jam lagi sebelum pukul 8, which nanti kita tengok macam mana. And then Ethereum dah pun berada di 2000, which is macam cakap antara 2000 ke 2002 adalah kekuasaan good position untuk buy. So which dah pun 2000, which siapa nak buy BTC Ethereum bolehlah buy sikit, which jangan knock in, buy dulu sikit 10% daripada modal anda, which kita tengok apa yang berlaku di BTC. Sebab apa tu expected BTC akan jatuh lagi, sebab apa macam cakap kita berada di kawasan bearish territory. So bila masuk di kawasan bearish territory, kita punya mindset lebih kepada harga tu jatuh ke bawah, which is jatuh ke bawah tu sampai mana nanti tu akan tunjukkan chart. Alright, Binance continue dropping juga 3.21, pagi tadi tengok 330, now 321. Cardano jatuh daripada 1.4 ke 1.3, and Dogecoin daripada 0.3. Hari ni kita tengok dah nombor 3 minggu berturut-turut asyik 0.3 aja. So minggu ni harga baru 0.2. Ada XRP pertama juga daripada 0.8, hari ni kita tengok harga baru 0.7, which is mainly dropping lah, which is bagi Zul dropping itu adalah satu bagi tu macam mana cakap jatuh ni sonok mana sebenarnya. Sebab apa, kita boleh buy dengan harga cheap, harga murah lah, which is kedua aset. Tapi kepada siapa yang ada buy atas, don't worry. Sebab apa, kalau ada anda lagi dana tu, anda beli buy sikit, which is bahagikan anda punya tu, which is bila 10 bahagian tu beli sedikit. So which is kita akan dapatlah harga yang murah, which is bila nak berlaku rebound tu kita akan tunggu bila rebound, which is kita ada kita ada punya support kita. Dan kita tengok lagi Polkadot pun daripada minggu lepas 24k $24, nah jadi balik $19, which is very good position untuk buy. Maksud which is untuk sekarang ni altcoin semua very good position untuk buy. Sebab apa, semua berada di kawasan support lah, nanti tu akan tunjukkan, which is ada potensial lagi untuk kejatuhan sekiranya BTC jatuh lagi, which is tak nampak BTC akan jatuh lagi bawah 30, nanti tu akan tunjukkan. Okay, let's go, kita pergi ke chart untuk tunjuk kita buat analisis di technical chart, tengok apa yang dah berlaku untuk hari ni, kenapakah melakukan ke dropping. So ini adalah BTC. Sebelum tu BTC tu nak tunjuk dulu untuk total. Sini lah total which is tu tak pasti kenapa dalam 2-3 video ni tu punya
loading untuk trading view lambat, which is tu tak pasti kenapa. Adakah sebab lain ataupun apa tu tak sure. Alright, kalau macam tu kita straight pergi ke BTC dulu lah. So ini BTC. So apa yang expected yang berlaku ni pun sebab apa expected untuk melakukan dulu kenaikan sedikit, which is macam cakap kita ada very strong resistance yang trendline ni, which is dia sekarang ni menjadi sebagai resistance, dan kita tengoklah price tu tak berjaya pun nak break ke atas dulu sebab head shoulder, which is terus kita price ni gelojoh tu nak jatuh hari ni. So which is dia jatuh terus ke 20 hampir 33, which is candle ni masih belum lagi close, tapi expected tu candle ni akan close bawah daripada inilah, which is macam cakap kita tak nak bawa price bawa low pada ini, which is bila low pada bumi kita akan expected apa yang berlaku, price tu akan buat lower low, kemudian dia akan buat sedikit rebound ke atas, buat higher low, kemudian akan tengoklah another lower low, which is lower tu adakah lower pada ini atau tidak, itu tak pasti, tapi apa yang kita expected price tu akan berinteraksi dengan garisan 29 ni iaitu garisan 30, which is apa yang ada kat garisan ni. Itu akan tunjukkan. Kita akan zoom out sikit untuk daily. So kita ada yang ni maknanya untuk garisan kuning 30 ni last support resistance kita adalah di kawasan ni, which is sebelum ni kita ada bulan 1 itu kita ada top di 42k, kemudian kita buat correction sikit dalam 30%, 38% ke sini. So belum kita pergi all time high kita di kawasan 65k, which is very good support lah kat sini. Tengok ada aku kata support yang kuat, so which is kita expected price tu mungkin bagi jatuh lagi, mungkin jatuh sampai mana kita tengok untuk daily pun untuk minggu lepas hari tengok di atas ni hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 6 hari berturut-turut minggu ni candle merah memang jatuh je, which is expected memang strong lah, memang strong gila kejatuhan ni, which is tak ada langsung candle hijau, which is semua candle merah, which is expected untuk besok pun probably akan berlaku lagi lah candle merah, which is probably akan terus bawah, which is tak tahu, mungkin ada sedikit rebound, kita tak pasti. Sebab kat sini pun ada juga ada minor support, which is kalau tengok sini kita ada yang ini, so kita ada yang ini, probably apa kita kena ada support lah, ada minor support, which is bertahan atau tidak itu tak pasti. Boleh juga price buat sedikit ke atas dan bawah di atas, ataupun tapi kita tengoklah perlu price tu perlu break pada kawasan trendline ini, ataupun kita akan tengok macam cakap kita dah buat pun lower low yang baru, sekiranya candle yang sekarang ni yang panjang ni close bawah daripada ni 35, which kita akan tengok apa beli, kita akan buat sedikit higher low, next kita buat higher lower low, dan mungkin ada sikit lagi untuk candle. Kita ada candle lagi 2 candle pukul 8, candle pukul 12 dan candle pukul 4, so kita ada 3 candle lagi untuk hari ni. Kita tengok macam manakah pergerakan candle tu, probably apa yang expected. Kalau tengok ada momentum yang kuat ini, which is apa yang berlaku, price akan jatuh bawah lah, which is sekiranya price yang berlaku bawah, kita akan tengok dekat chart di chart CME akan berlaku gap lah, which is apa yang gap macam tu terangkan sebelum ni. Kita akan pergi ke chart gap tu. Kita tengok price sekarang adalah di 34k. Alright, kita tengok dekat graf ni, kat chart ni price nya adalah masih di kawasan 35. Sebab apa? Chart ni tak bergerak. Sebab apa? Ini chart ini hanya transaksinya berlaku pada hari Isnin dengan Jumaat dan kerja office hour. Sebab itulah kalau kita hari Isnin ni kalau buka chart ni, so now harga kita 34, sekiranya jatuh lagi bawah ke 32, kita tengok candle yang baru tu buka ke sini, which is apa yang akan jatuh, dia akan berlaku gap lah, which is bila berlaku gap, price tu mungkin akan jatuh bawah dan price tu akan naik balik ke atas. Sebab apa? Dia nak close balik gap ni, which is itu yang selalu yang berlaku lah, which is macam ni. Tengok kita ada gap untuk Ahad yang lepas, kita naik and then double cap, apa yang berlaku? Dia melakukan penurunan. So which is dia berlaku ni agak positif. Sebab apa? Dia punya price jatuh ke bawah 32 dan atas, so apa yang berlaku hampir di 30, bukan kita akan tengok lah another bound untuk naik ke atas. Mungkin kita tengok permulaan untuk naik balik ke atas, which is very good. So akan set punya buy limit tu di net buy limit tu, tapi buy limit ni untuk yang long term. So akan buy banyak sikit untuk BTC, bukanlah buy untuk dollar cost average. Inilah buy untuk simpan lah, which is beli ni suruh beli untuk simpan dalam wallet. So ni dalam BTC USD. So kat mana Zul punya net position buy? Okay, apa yang nak tengok adalah dia nak tengok ini reaksi dengan apa ni. Kita ada satu candle, 2, 3 candle. So which is Zul akan ambil antara 3 titik tu, which akan ambil yang body ni. So apa yang Zul akan letak, apa beli Zul akan letak di kawasan ni lah.
di kawasan hampir 31 antara 31.6, which is kini expected berlaku probably. Right, kita ambil sikit untuk maximize kita punya maximize punya profit. Right, probably kita akan ambil antara 31.3 ataupun 31.6. So antara itulah, which is Zul akan monitor, which is Zul akan letak Zul punya buy limit 3.1.5, sebab kita nak antara 31.3 31.6. So which is Zul ambil tengah-tengah lah. Zul ambil 3.1.5, which is Zul akan set di si Binance tu 31.5 untuk buy tu, which is buy ni lah buy untuk long term, which is ini adalah last buy untuk kawasan drop bawah ni. Okay, kita sekiranya price tu break jatuh lagi sampai 30 tu tak buy dah. Sebab apa? Kita expected sekiranya price tu buat rejection 30, kita akan ada kenaikan, which is yang ini akan jadi profit. So kalau tu tak buy dah kat 30 ni, sebab apa? Sebab 30 ni jarang sentuh lagi, kita hanya test sekali saja. So which is untuk test balik 30 ni agak tipis, tapi untuk test 31.5 ni antara 31.3 31.6 ni agak cerah. Sebab apa? Kita dah ada 3 kali test lah, 1 2 3. Jadi kali keempat pun mungkin dah ada lagi sekali test, mungkin ada lagi satu peluang lagi untuk buy entry di 3 yang di lower ni. So Zul akan letak buy tu di 31.5. Sebab apa? Kita Zul expected antara 31.3 ke 31.6 tu, kita ambil tengah-tengah lah untuk dapat tak dapat itu rezeki lah. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau 31 Zul akan letak 31.5. So which is ini bukanlah Zul ajak beli ramai-ramai. So ini apa yang Zul nak buat. So which is kalau siapa nak ikut risk on your risk tangguh ni lah kan. Apa yang Zul buat ni lah untuk Zul. So Zul just share lah apa yang Zul kan buat, which is macam sebelum ni ada Zul buy di 40, ada Zul buy di 37, which is yang ni mistake lah, water 10 lah. Kadang-kadang kita buat mistake juga, which is ni very mistake lah. Sebab Zul, tapi Zul dah cakap pun ini buy high risk. So hopefully tak ada yang ikut lah sebab high risk. And then yang ni try buat dulu ke average untuk channel ni, tapi tak berlaku. Which is tak apa, tak masalah. Kita simpan saja apa yang kita buy kat sini di 40 dan di 37 ni kita buy saja. Itu lagi kita simpan je untuk wallet. Now net position buy tu adalah di kawasan ni 31.5, which is tu akan set buy limit lepas ni. Lepas tu tamat video malam review ni, tu akan set di 31.5. And then dengan expected apa berlaku, kira akan berlaku bounce ke atas, ataupun sekiranya berlaku bounce ke bawah, and then tu tak buy dah kawasan ni. Sebab apa? Sekiranya ada sedikit bounce, kita alhamdulillah kita akan dapat profit sebab PMO ini. Tapi sekiranya tu expected, sekiranya worst case sekiranya break bawah ini, and then mungkin dia boleh pergi sampai 28. Sebab apa? Kat bawah ni kita masih ada lagi minor support yang macam di pukul macam ni. So which is akan tunjukkan potential lagi untuk kita jatuh, which is kat daily lebih senang nampak lah. Alright, so akan buat ini. So which is potential kalau dia break bawah 30 ni, ke mana harga price tu? Yang pertama kita akan tengok di sini. Alright, hampir dalam 26. Kemudian kita ada di ini. Alright, 24. Alright, kita ada yang ini. Kemudian sampailah kita punya 20. Which is sampai kalau bawah 20 lagi, expected price tu kita akan ni lah. Expected kalau lagi bawah 20 probably ada yang ni lah. Ini yang tu, which is tak expected berlaku, tapi kalau berlaku kita boleh prepare je lah. And then so which is apa yang nak cakap, mungkin 30 pun kalau lepas 30 pun memang rezeki lah, rezeki untuk kita kumpul aset, which is value. Yes, value kita kurang, tapi jangan risau, value tu akan datang balik. Which is sekarang ni kita boleh fokus pada value, fokus pada aset tu. Sekiranya berlaku 20 ni tu tak pasti jatuh ke tak, tapi kalau jatuh ni memang rezeki lah untuk dapat beli buy murah lagi. Untuk long term memang bagus lah. Tapi apa yang tu expected kan, probably price tu hanya akan bounce di kawasan sampai 30 lah. Which is sebab tu dia cakap dia nak beli 31 kat sini dia, which is tu tak nak terlepas peluang lah buy harga yang murah, which is 31.5. Tapi sekiranya jatuh bawah lagi tak masalah, tu tak buy dah, tu akan tunggu je. Sebab apa? Antara 30 dengan 31.5, which is beza dia dalam 1.5k, which is tak kisah pun. Kita tunggu kat sini, boleh price tu hanya sampai 31.5 dan berlaku naik ke atas, which is kita terlepas peluang lah di 31.5, which is orang kata tak perlu tamak sangat, which is dah dapat antara 31.5 pun dah bagus. Sebab apa? Kalau dapat 30 pun orang kata kalau dapat, kalau tak dapat jangan, memang terlepas lah kan. Which is apa yang tuan expected kan, price ni antara 31.5 ni probably akan hit lah. Sebab apa? Kita dah ada 3 kali hit, probably akan dah hit lagi sekali, and then probably akan buat weight sedikit. Weight tu sampai tu tak pasti, probably akan ada berlaku bounce lah kat sini. Which is kita tengok macam cakap, kita masih lagi bermain di kawasan ini
antara 42 dan 30k. So which is sekarang minggu ni kita sampai hampir 42, 41, kemudian bounce balik ke bawah. Siapa beli minggu lepas, so minggu ni hari Isnin pergi ada candle, 3 candle lagi tu akan sampai di bawah ni. Kemudian minggu depan hari Isnin bukan kita tengok berlaku sedikit kenaikan sampai 42, which is kita tengok adakah berjaya lepas tak bijak, which is macam cakap, selagi price tak break 42 ataupun 30, segilah kita price akan bermain di dalam kawasan ni, which is sampai bila wallahualam tu tak tahu. Sampai cakap selagi price tak break 42 ataupun 42, selalulah kita bound di kawasan ni, which is kita tengok lah whatever yang price tu buy kat bawah ni nanti, which is yang 315 ni, and then which is yang 315 tu akan hold saja. Tapi apa yang Zul nak buat dollar cost average, sekiranya price ni naik hit dia punya buy limit 31.5, dia akan biar. And then sekiranya berlaku kenaikan dah almost sampai di 42, apa yang Zul akan jual? Zul akan jual position yang kat sini lah, yang 40 dengan 37, which is yang position kat sini Zul akan biarkan je. Zul takkan jual, dia biar kekalkan dalam aset lah, which is yang ini dia akan cover banyak lah, which is Zul akan buy banyak sikit, which is sekiranya naik berlaku apa yang Zul expected akan berlaku, price masih lagi melakukan kata bounce antara 42, right? Price masih lagi melakukan bounce antara 42 ke 30 ni, which is sekiranya Zul buy kat sini, hit dia punya buy limit tu, kenaikan itu akan buat dia punya cover loss lah, cover loss yang lain-lain, which is untuk misi lain, which is very good lah. Sebab tu cakap walaupun price keep jatuh, tapi tu punya portfolio tu, dia punya negative profit tu berkurang. Sebab apa? Sebab macam ni lah. Sebab yang Zul buy kat bawah ni Zul tinggalkan. Apa yang Zul dollar cash adalah yang bahagian tengah je lah, which is bahagian tengah ni Zul dapat, and then simpan lah, which is apa yang profit Zul dapat tu Zul akan buat modal untuk beli ni, which is cakap Zul tak perlu deposit pun banyak-banyak, just mungkin deposit sekali dua je, and then yang lain tu akan buat dollar cost average. Yang profit tu Zul akan ambil, Zul simpan untuk tunggulah buat modal sekiranya berlaku dip macam ni, which is sekarang ada potensi untuk berlaku. So which is 31.5 Zul akan buy dengan kuantiti banyak sikit lah kuantiti banyak sikit untuk Zul punya long term keeping. And then sekiranya Zul hopefully akan berlaku bounce ni, which is bounce di sini ataupun bounce 30, hopefully minggu depan kita tengok ada berlaku bounce balik ke atas untuk maybe test balik 42, which is dengan itu apa yang Zul buat, position dia 37 dan 42 Zul akan jual balik untuk dapat profit kat situ. Dan yang ni dah tinggal tu, which is Zul win lah dalam game untuk minggu ni, dan minggu depan Zul akan win lah, probably apa yang berlaku. Tapi sekiranya price break ke bawah, which is macam minggu ni Zul expected balik ke atas tapi tak break tu, minggu ni bawah ni, sebab kita berada di kawasan bearish territory, macam cakap bawah trendline ni, antara trendline ni kita expected price tu akan bermain, right? Kita akan expected price tu bermain bawah ni. So lagi bawah ni kita kawasan bearish lah, which is sekarang dah pun breakout balik trendline tengah ni, tu we expected price akan main bawah ni, which is sampai bawah ni mungkin tak pergi. Sebab apa? Kita ada support yang kuat di 30 ni, so expected price sampai ke sini dan aku bawah macam ni lah, probably apa yang kita nak tengok sekarang ni, which is apa yang Zul buat. Zul akan biar dulu nak tengok confirmation. Ini adalah last Zul punya buy, and then aku nak tengok confirmation lah, sama dia buat rejection ke atas ataupun melakukan breakout ke bawah, which is kalau berlaku breakout ke bawah, kita akan tengok lah sebarang pattern ataupun first Zul akan cari pattern, kemudian kita akan monitor lah price tu, which is macam mana dia berinteraksi dengan price yang Zul buat yang volume antara 26k, 24k, 22k and then 20k, which is ada 4 position buy ni, which is mungkin Zul tak buy setiap satu ni, mungkin Zul tengok mana yang lebih kata sekiranya kita tengok ada pergerakan price yang menghampiri trendline ni, alright, itulah baru kita pilih, which is probably untuk 26 ni mungkin Zul tak buy, which is dah jauh dengan ni, which is apa yang potential untuk beli sekiranya price masih lagi buat jatuhan lebih pada 30. Apa yang Zul nak sekarang kita tengok probably akan price buat sikit kejatuhan, mungkin Zul tak beli kat sini, kita buat lagi tunggu bawah 23, mungkin tak, which is maybe antara Zul akan tunggu yang ni lah 22, which is whatever price yang berdekatan dengan trendline bawah ni, dan whatever price yang berhampiran dengan trendline ni, which is antara yang ni lah, antara sini atau sini dah possible lah, sebab apa dah jauh. So which is yang ni mungkin tak perlu kita monitor lah, mungkin kita tak perlu monitor dah yang ni, which is apa yang next buy tu selepas ni adalah yang ni lah, antara 24k, 22k
dengan 20k, which is ini yang worst, which is berlaku tidak, itu tak pasti. Sebab apa, kita masih lagi belum break 30, which is untuk confirmation price tu bermain bawah ni, kita perlulah tunggu confirmation bahawa price tu perlulah break dulu 30k, then buat sedikit rebound, ada sembarang pattern, kita tengok baru peluang. So now apa yang kita expected lah, price masih lagi melakukan ping-pong lah antara 42 dan 30, 42, 30, 40, 30, which is macam ni lah, which is kita tengok lah apa yang berlaku, which is minggu depan expected mungkin akan berlaku bounce balik ke atas, dan kita tengok lah apa yang berlaku. So now nak pergi tengok dekat total, adakah tu punya chart dah refresh, masih belum lagi. Ok, dah refresh, bagus. So ni apa yang nak tunjukkan, sebab apa tu expected mungkin price masih jatuh lagi. Ok, kita ada ni symmetrical triangle untuk dominant market, total market. Okay, total market sekarang 1.4, kita tengok daripada 1.6, right, 1.6, 1.7, price tu jatuh ke bawah, which is macam cakap, ini adalah symmetrical triangle. Bila berlaku price masuk di bawah adalah continuously pattern, which is price masuk di atas, dia akan keluar ke bawah lah, dia akan orang kata bergerak seiring lah. So which is apa yang target sini, probably target tu yang worst case adalah sampai di 1 trilion, which is dua aspek akan berlaku, dua aspek akan berlaku. Dua aspek mungkin akan berlaku lagi lebih dalam sampai bawah ni lah, which is kalau tu tarik minor support, right, swing low tu swing high, sebab kita berada betul-betul di kawasan very good support. So probably apa yang kita tengok mungkin ada sedikit lagi kejatuhan dalam 1.4 ke 1.3 lah, which is ni, and then probably kita akan tengok bounce lah, which is macam kita tengok, macam cakap, kita di BTC ada di 30k, itu very strong support. Now kat sini pun kita ada very strong support, dan kita main support tu probably akan ada lagi kejatuhan antara 1.3 dan 1.4 lah, which is buat ni, and then mungkin akan buat fake out naik ke atas balik, which is kalau naik ke atas balik boleh kita tengok lah, masa tu mungkin altcoin naik balik, BTC pun naik balik, which is probably BTC lah akan naik dulu, sebab BTC harga murah, so probably tengok dominan pun di BTC lebih kuat. Probably BTC akan buat running dulu, kemudian altcoin lain barulah ikut. Sebab apa juga, dan kita tengok juga di dominan. Ok, dominan macam cakap, dominan sekarang ni melakukan reaksi yang bawah, tapi kita ada tak banyak pun melakukan kejatuhan bawah, which is jatuh dah pun sampai price target ni, dan price ke bawah, which is apa yang tengok, dia ada satu lagi monitor kat, itu akan delete dulu dia punya chart ni. Right, yang ni dah complete, sebab apa kita dah achieve kita punya price target. So nak kita ambil yang ni, so kita akan delete yang ni. Right, so nampak macam ada satu pattern kecil je pattern ni, which is ini adalah symmetrical triangle, which is ada continuously pattern, which is macam cakap, sekiranya price tu masuk dari bawah, so akan arah mana yang price tu masuk, which is price tu akan keluar ikut arah yang sama lah, which is dengan expected ni. So which is expected, apa yang berlaku untuk ini, kita tengok akan berlaku kenaikan breakout ke atas, so sampai ke almost cecah break kita punya resistance. So sebab tu cakap probably apa yang tu akan nampak, probably akan berlaku sedikit je kejatuhan lagi untuk BTC, ataupun maybe ini ialah mungkin yang tiga candle lagi mungkin melakukan kenaikan, betul sideways akan melakukan kenaikan. Sebab apa, kita ada ni, right, support ni probably kita akan dah breakout, and then ada kita dah minor support lagi, which kat sini betul-betul sama ada turun ke tak, which tak pasti, tapi kalau turun probably akan hit kita target, ataupun kalau tak turun probably akan naik ke atas, which sama juga macam ni, kiranya dominan ada melakukan kenaikan untuk sebab ini pattern bullish. So boleh kalau kita tengok lah, mungkin dalam untuk hari besok kita tengok sama ada price tu naik ke atas atau ke bawah, tapi price ni masih boleh lagi jatuh ke bawah. Sebab apa, kita berada di strong resistance lah, which is yes, kita ada ini adalah bullish pattern, which is 60% akan break ke atas, tapi ingat walaupun 60% kita masih ada 40% untuk break ke bawah, which is masih berlaku. Sebab apa, kita masih di resistance, which is tengoklah, kiranya break ke atas, kita akan tengok BTC mungkin akan buat sikit lagi jatuh ni, and then rebound balik, and then sekiranya dominan melakukan drop ke bawah, dan kita tengoklah BTC itu akan jatuh ke bawah. So now apa yang jadi kalau orang tanya tu, kalau dah jatuh atas boleh, jatuh bawah boleh, so apa kita buat? So macam juga dekat awal-awal tadi, kita dah tunggu position buy di kawasan 31.5, which is sekiranya ada rezeki adalah masuklah position kita, and then kita tengoklah naik atau tak, which is kalau tak naik,
kalau terus melakukan kenaikan ini, which is macam cakap Zul ada dah posisi belakang ni, tu posisi belakang ni akan profit lah. Now Zul hanya ambil peluang untuk mencari position buy, which is apa yang Zul nampak di BTC sekarang adalah next position buy Zul adalah di kawasan 31.5, which is siapa nak ikut silakan, tapi on your own risk lah, tanggung risiko tu on your risk, which is kalau Zul tak galakkan buy leverage, buy untuk hold, which is buy saja hold, which is buy beli aset, simpan dalam wallet, sekiranya jatuh melakukan tak masalah, kita simpan aset tu, kita hold, and then give a time, kita akan dapat price balik lah, which is mungkin malam ni siapa yang masih belum tengok tu punya price target untuk next bulan, so which is hari ni akan tunjuk balik tu, which is okay, macam mana Zul tahu price tu akan pergi ke 80k ke 150. Sebelum ni Zul ada tunjukkan Zul punya price target. Okay, sekiranya ini adalah bottom yang BTC tak jatuh lagi ke bawah, inilah kita punya bottom, and then kita akan nampak buat recovery, BTC buat bull recovery. So kat manakah price target dia, which is Zul akan tunjukkan kat sini. Kita akan guna teknik Fibonacci to swing high, to swing low. Jadi kita akan nampak lah sini 07, 06. So macam cakap, bila price kalau nak melakukan high, price ni perlu naik, kemudian break kita resistance. Okay, bila break resistance ni, kita akan dapat confirmation lah bahawa price tu akan buat high baru, which is all time kita yang dah 65k, which is kita nak tengok price discovery, which is first untuk kita hit adalah di 1.2 Fibonacci, iaitu okay, zoom in sikit, 1 Fibonacci adalah di kawasan 75k. Kemudian macam cakap 1.6 Fibonacci adalah price must be hit lah, macam mana pun dia akan hit juga. Beli apa yang akan dia buat, apa price tu kan buat, apa beli, mungkin dia naik kat sini, atau buat rebound, dia buat atas, buat rebound balik bawah, tapi macam 1.6 ni must be hit. So apa cakap, siapa yang beli bawah tu 86k ni akan hit lah. Kemudian kita akan tengok lagi, lepas 86k kita akan dapat 2.6 Fibonacci di 1.2k, which is maybe akan hit. And then apa yang kita akan Zul kata hit button alert, which is alert apa, which is probably kita akan tengok balik another pool yang banyak, mesti macam ni di kawasan bila price tu berhampiran antara ni lah. Yang ni first alert kita 2.6, right, 2.6 bila price sampai 26, apa yang Zul akan buat, Zul akan jual sedikit, maybe dalam 30% Zul pegangan, ada yang lain tu Zul akan hold sampailah dia hit antara 36 ataupun 42, which is yang kalau price sampai dah 42, which is Zul akan jual 80% dia pegangan lah, which is ni adalah kata red zone lah, red zone 181.75 ni red zone, which is probably kita akan tengok balik akan berlaku another dropping lah, which is dropping yang mana probably 50%, 80%, sekiranya 50%, 80% berlaku lagi ke yang ini. Kita tengok yang ini, dropping ini adalah sebanyak 58-60%. Sekarang sekiranya berlaku lagi dropping yang sama, yang jumlah sama, kita tengoklah kalau 58 tu daripada 180 akan jatuh balik ke 64 all time, which is akan macam cakap price akan datang balik untuk test all time lama, which is all time baru, which is kena price naik atas, kita tengoklah price tu akan jatuh balik untuk test, which is macam cakap kiranya kita ada position kat ni, kita tak perlu risau dah untuk next position, next dropping, which is apa yang berlaku. Sekiranya bila berlaku kenaikan ini, kita akan buat dollar cost average, kita akan simpan profit, simpan profit, which is bila next berlaku lagi 4 year circle, 4 tahun dalam crypto dia ada 4 tahun circle, which is 4 tahun naik, ujung 4 tahun akan jatuh, which is inilah 4 tahun yang kemudian, itu ada 2017, 18, 19, 20, 21, which is ini 21 4 tahun, so 2021 akan jatuhan. So next jatuhan kita akan tengok mungkin untuk recovery mungkin ambil dalam 4 tahun, kita tengok 22, 23, 24, 25, which is hujung tahun 25 ataupun tengah 25, kita akan tengoklah price tu jatuh balik, which is cakap bila jatuh tu kita akan prepare lah. Macam cakap bila akan kita hit button panic antara 36 antara 150k ke 150k, which is sampai ke sini kita akan jual sedikit lah, and then kita akan biar dia drop dulu, and then bila berlaku drop kita akan buat sama juga macam kita buat tahun ni. Apa yang kita buat di 21 ni kita akan repeat balik. Kita akan tak peduli pasal volume, kita akan kumpul aset sebanyak mungkin. Sebab tu cakap tahun inilah tahun yang tahun yang Zul seronok lah. Sebab apa, Zul kembali ke dalam dunia kripto ni awal tahun itu, and then berlaku rejection yang besar price ni, which is
very good lah untuk Zul. Dapat apa? Untuk Zul kumpul aset, and then bila berlaku lagi kenaikan yang macam cakap sampai 150, which is kita berada di good position lah, which is macam Zul tahu Zul punya target untuk crypto ni, Zul ada target Zul, which is Zul nak ada 1 million USD dalam crypto lah Zul punya dana, which is tahun ni Zul start, which is macam dah cakap Zul dah labur banyak dekat dalam ni, almost 5 digit nilai tu, which is nanti Zul akan revealkan berapa yang exactly amount apa yang Zul buy bila Zul dah dapat subscription banyak 1k lah. Itu nanti tu which taklah banyak sangat, tapi dalam 5k tu banyak lah, which macam tu bukanlah orang sangat. 5 digit tu which is banyak tu lah untuk Zul, which is untuk 4 years 5 tahun, untuk first 4 years second akan datang, which is 25. Untuk kenaikan ni kita tengoklah bulan 150, which is nak tengoklah berapa profit tu, which is macam cakap sekarang pun kalau dah naik sikit pun hanya dah 30%, dan 30% dia pun dah dapat balik untung tu ibarat dapat untung tu kata 5 digit juga bila naik 30% dan 5% je, which is kalau naik banyak ni kita tengoklah dia akan tengok kenaikan, sekiranya kenaikan ke 1.6 iaitu 80k, kita yang 1.6 je kenaikan sebanyak 80 ke banyak 145, sekiranya 145, which is sekiranya kita ada 10k, sekiranya ada 10k kita invest 10k ni hampir dalam kita akan untung 145%, mesti banyak lah atau sekali ganda ataupun sekali 1.5 satu kali ganda setengah, which is very good lah position tu, which is apa yang kita buat keuntungan tu nanti kita akan boleh buat cycle balik, kata labur balik bila berlaku net downtrend macam ni lah, momentum ni, which is macam cakap walaupun dia berlaku ke bawah, kita bukan bullish, bukan bearish, yes, price melakukan price di katung bawah, tapi bukanlah bearish dalam bearish momentum, sebab kita hanya buat correction, mesti correction, yes, correction yang banyak sampai 50%, tapi macam cakap 2017 pun berlaku correction yang banyak hampir 80%, dan kita buat kenaikan hampir 1000% lah. Kalau tengokkan 2017, right, so kat sini 2007 ni kalau tengokkan kenaikan dia tu antara sampai daripada 20k, yang kita tengok kenaikan sekarang almost 300%, which is macam cakap 300% banyak kalau 2017 sampai masuk yang 2017, which is ini macam cakap 2001 lah tahun kita untuk buat profit dalam Bitcoin, dalam gudang kripto, which kita tengoklah apa yang berlaku, which is sekiranya berlaku lagi jatuhan, jangan risau, grab je peluang itu, buy sedikit-sedikit, jangan buy lock in, which is apa macam Zulkan ni lah. Tiap-tiap bulan pun dia akan back in, tiap ujung bulan dia akan top up dia punya Binance, top up, which is dalam Binance tu sentiasa ada modal lah, which is dia tak beli, dia tak buy all in, dia akan buy sikit 10%, which is sebab tu lah Zul dalam Binance tu sentiasa ada modal untuk beli, walaupun tu dah terbeli kat sini, walaupun dah Zul masuk 2 position kat sini, iaitu di kawasan 42 dan 37, still ada still lagi modal boleh nak masuk, sebab apa macam tu Zul dah tak all in, Zul buat 10%, which is ada lagi lah, which is sampai hujung bulan ni akan masuk lagi, Zul akan top up lagi, which is modal tu sentiasa ada. So selagi price jatuh ke bawah, selagi tu Zul akan grab opportunity untuk buy bagi aset tu kan. Zul rasa isu je malam ni Zul tak boleh nak pergi ke chat yang lain, which is ada problem sikit dengan line. Hopefully untuk video ni Zul akan release cepat lah. So kan, itu saja untuk malam ni. So please subscribe untuk tengok lebih banyak technical analysis dan review market betul, dan share kepada rakan-rakan lain, which bila sampai 1 subscriber tu akan tunjuklah secara detail berapa coin yang Zul ada, apa coin yang beli, dan dah berapa total betul tu punya dana sekarang dah pun tu laburkan dalam kripto tu kan. Please subscribe kalau nak tengok tu punya portfolio, please bantu tu untuk 1k subscriber. So jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.